Hello, what's up mga kamaster, mga kamoys vlog. So for today's video, mag-chest exercise me. Bana ko ning isa ka picture army pod para at least ma-maintain na mong upper body. And then kusgan mi sa push up. So let's do it. Muna yung marasawon karon no. Nasa 30, 40, 45, nasa 90 pounds. Divide to siya, nasa sa mga 45 kilos. Pwede labot ni. So kanina sa mga pan, nagi sa mga 50 kilos. So amo nang birahan karon. Let's do it, man. 1, 2, 3, 4, 6, 5. So sunod na to buhaton mga kamaster, mga kamoys vlog. Decline kaning chest para at least atong lower chest atong ikon. So tulo lang sa kuan 90 pounds. Tulo lang, tulo. Okay, movement. Hello, what's up? Next na to mga kamaster, nagitawag na incline press. Para ni siya sa upper chest. So para makumpleto na to, lower, center o upper. More gapon 3 set. Let's do it, man. Okay. Shit. So next na to mga kamaster, mga kamoys vlog mo ni kita na center press o atong center sa atong chest itong ikon. So kani siya 3 set yapon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 1, 2, 12. Okay, tapos press na. Press. Sunod na mabuhaton, kay kuha na. Ano mga push up na. Una is diamond. Okay, down. Up. 1. Down. Up. 2. Down. Up. 3. Down. Up. 4. Down. Up. 5. Down. Up. 6. Down. Up. 7. Down. Up 8, down, up 9, down, up 10, down, up 11, down, up 12, down, up 13, down, up 14. Last one, down, up. Okay, 15. Dako ay kag chest king anong liyok na no? Nawala man, di naman huli.